Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so untuk sesi ini kita akan bincangkan tentang pre-lab. Untuk pre-lab ini kita ada dua learning outcome, okay, iaitu kita nak demonstrate the correct technique in handling laboratory apparatus and chemicals and solve related problem relate to mole concept. Jadi untuk pre-lab ini kamu kena tahu molarity apa, and then use of the standard solution to describe the preparation of a standard solution of sodium carbonate, to explain the precaution required during titration, jadi kamu kena buat titration, to calculate the concentration of HCl in an acid-base titration, and to show correct techniques of titration. So first, define molarity. Okay, molarity is a number of mole of solute per what? Per liter of solution. Saya ulang lagi sekali. Molarity is the number of mole of solute per liter of solution. So, number of moles of solute, okay, over volume of solution. So please remember volume in liter. Okay. And then what is standard solution? Okay, standard solution ialah solution that you have known the concentration. Okay. Solution of accurately known concentration of an element or a substance. Jadi kita dah memang tahulah. Okay, kita dah memang tahu dia punya concentration. So, a standard solution is used to determine the concentration of the other substance such as solution in titration. Jadi, standard solution ini kita gunakan dia, first kita dah tahu dia punya concentration. Okay, so kita dah tahu accurately known concentration. Okay, saya just ringkaskan sahaja. Okay, and then kita gunakan untuk determine the concentration of the other substance such as solution in titration. Okay, so kita pergi pada prosedur. Okay, jadi kamu kena sediakan standard solution. Jadi nak kena sediakan standard solution ni dia agak leceh lah. Okay, jadi kamu kena sediakan sodium carbonate punya standard solution. So dia kata what is the possible error that might be occur during preparation of the standard solution by using volumetric flask. Jadi volumetric flask ni bentuk dia begini. Okay, bentuk dia macam ni. Dan dia ada calibrated mark. Okay. So first kamu masukkanlah kamu punya solute. Kamu masukkan kamu punya solute. And then kamu fill with distilled water. Dan apa yang akan menyebabkan berlakunya error dia ialah bila mana kamu punya distilled water ni boleh melebihi calibrated mark. Bila dia lebih daripada calibrated mark. So bila dia lebih daripada calibrated mark, ini akan menyebabkan kamu akan ada inaccurate volume. Kan? Volume kamu tak accurate lah sebab untuk ini kita ada 250 ml. Jadi kamu dah terlebih. Walaupun terlebih sikit pun still dah tak tepat. Okey? Jadi bila tak tepat, ini akan menyebabkan kamu ada inaccurate molarity. Okay, molarity of standard solution. Okay, jadi bila inaccurate molarity of standard solution, sama juga dia akan drag, kamu akan dapat inaccurate result lah. Inaccurate result. Okay, that's why ini kamu kena berhati-hati. Okay,
Kalau kamu salah yang ni, banyaknya kamu akan dapat salah. First, disebabkan oleh inaccurate volume, kamu dah terlebih daripada graduated mark tu, akan menyebabkan inaccurate molarity of standard solution dan menyebabkan inaccurate result. Jadi, state the precaution to avoid the error mentioned above. Okay, jadi untuk kita prevent daripada mistake itu berlaku, kita akan gunakan dropper. Okay, use dropper. Jadinya bila kamu isi DC water dah sampai sini ni, okay, kamu boleh tambah distill water lagi menggunakan dropper. Okay, so use dropper to add the distilled water when near to the calibrated mark or graduated mark of the volumetric flask. Okay, ingat yang itu, gunakan dropper. Saya tak nak nanti ada standard solution yang salah sebab dia akan affect kamu punya result. Okay, so what is the decimal point for burette reading? So untuk burette we have 2 decimal point sahaja. Okay, tak ada sampai 3. Jadi mesti ambil 2, tak boleh ambil 1. Kalau kamu nak catat 0, jangan catat 0. Data mesti 0.00. Okay, kalau kamu dapat 20, kamu kena tulis 20.00. 25.80. Okay, kena ada 2 decimal place. Dan dalam data, dalam table kamu, mesti semua tu dalam 2 decimal place. If the burette is fully filled, what is the initial reading? Okay, so the initial reading of burette is 0.00. Initial reading ni, okay, ni kamu punya burette. Okay, ni stopper dia. Okay, so yang atas ni 0.00. Okay, bawah ni 50.00. Okay, so dari sini ke sini ni lah 50 min. Yang ini ni dia punya surplus ni, dia punya lebih. Okay, jadi ini kamu punya initial reading. Kalau kamu titrate berhenti sampai sini dan sini 25.0 contohnya. Jadi untuk cari volume daripada sini ke sini, okay, ini initial volume, this one final volume. So volume final minus volume initial. Okay, so 25.00 minus 0.00, so you get 25.00 mil. Okay, volume initial minus volume final. And then state 3 precautions that must be taken during titration to ensure the accuracy of the result. Okay, so first untuk dapatkan accurate result, kamu kena ada accurate reading. Reading tu penting. Okay, jadi bila kamu tengok burette, okay, ini water kan, ini kamu punya titrant. Okay, kamu punya titrant. Pastikan kamu ambil reading ni di bawah meniscus. Okay, take the bottom of the meniscus that with the calibrated mark at eye level as the reading. Maknanya position kamu punya mata kena perpendicular di sini. And then second, ensure there are no air bubbles in the burette tip. Jadi di sini kamu kena check. Kamu kena check no air bubbles. Okay. Dan yang ketiga, kamu perlu repeat the titration 3 times to ensure the correct result. Ataupun yang lainnya, okay, bila kamu dah sampai end point, titrate drop by drop, maknanya perlahan-lahan. Kalau once kamu dah tengok kamu punya analyte tu dah mula bertukar warna kan, okay, kamu kena pelankan sikit pengeluaran kamu punya titrant. Okay,
So titrate drop by drop until a pale pink color persists for more than 30 second. Pada masa yang sama, kamu kena swirl the conical flask. Okay, jadi kalau kamu tengok color pale pink tu, dia maintain. Okay, so baru kamu berhenti. Jangan berhenti bila kamu punya warna pale pink tu ada, tiba-tiba dia hilang. Itu belum lagi sampai end point. Ataupun jangan over titrate sampai pale pink tu dapat ungu pekat. Ungu pekat yang macam ni. Ungu pekat macam ni salah dah. Dia pale pink. Saya rasa macam warna kipas saya kot. Pale pink. Okay, dia pale pink. And then kita tengok data analisis. Okay, data analisis untuk kamu buat pengiraan. So, soalan bagi kamu volume of HCl used, initial burette reading, final burette reading, and also concentration of KOH. So, first state the titrate and analyte respectively. Okay. So, apa yang kamu letak dekat dalam burette kamu ni? Okay. So, kita punya titrant dalam ini ialah KOH. Okay. Dan analyte ialah HCl. Mana kamu dapat clue dia? Kita tengok data dah bagi volume of HCl use iaitu 25 ml. Sebab apa yang kamu letak dalam conical flask ni memang 25 ml. And then KOH ni yang dia bagi ni, okay, dia dalam burette. Dalam burette merupakan kita punya titrant. Dan ini kita punya analyte. Okay. And then dia tanya calculate the volume of KOH dispensed. So volume final minus volume initial. So dia bagi kamu final 25.60 minus 0.50 mil. Okay. So ini kamu akan dapat okay, kamu akan dapat 25.10 mil. And then calculate the number of mole of KOH. Okay. So, number of mole of KOH kita dah ada kan? Number of mole. Kita ada concentration KOH. So, kita boleh tengok mole of KOH. Okay. Kita boleh dapat, kita ada molarity. First, kita ada molarity iaitu mole over volume. So, dia cari number of mole sama dengan molarity times with volume. So, ni volume KOH kamu tadi kan. Okay, jadi kamu punya mole of KOH. Kita punya molarity iaitu 1.0 mol per liter darabkan dengan 25.10 over 1000. Yang kita tukar pada liter. Okey. Jadi kamu akan dapat 2.51 kali 10 negatif 3 mol. Okay, ni mol of KOH kamu. And then write the balance equation for the neutralization reaction. Jadi kita punya KOH ialah kita punya base tambah dengan HCl. So kita akan produce salt iaitu KCl plus H2O. Okay. Kita akan dapat ni lah. Ini right stoichiometric
relation between KOH and HCl. Jadi based on balance equation, okay, kita boleh lihat kalau kita ada 1 mole KOH, it is equivalent with 1 mole HCl. Okay, so and then dia kata write formula for HCl molarity. Jadi formula molarity ialah molarity HCl, number of mole HCl over volume of HCl solution. And then dia kata calculate the molarity of HCl solution. Okay, so kalau kita nak kira menggunakan mole concept, so kita kena based on equation KOH plus HCl produce KCl plus H2O. Okay, so di sini kita tahu kalau kita ada 1 mole KOH, it is equivalent with 1 mole HCl. Okay, jadinya tadi kita dah cari nama of mole KOH kita, iaitu sebanyak 2.51 kali 10 negatif 3 mole KOH. Jadi kalau kita ada value ni sama juga, kalau 1 nisbah 1, jadi value yang ni iaitu 2.51 kali 10 negatif 3 mole KOH akan dapat value yang samalah, HCl. Okay, so nak cari molarity kan, sekarang kita ada nama of mole. Okay, so kita substitute lah di sini. Okay, kita substitute, kita ada 2.51 kali 10 negatif 3 mole. So kita kena ada molarity, kita kena ada volume of HCl solution. So over volume given tadi ialah 25 mil. Tapi ingat kamu kena tukar kepada liter. So we divide it with 1000. Ataupun kamu dah tukar siap-siap lah, sebanyak 0.025. Okay, jadi di sini kita kira lah nama of mole dia. Kamu dah kira dia punya number of mole. Okay, jadi nama of mole dia, kamu akan dapat 1.004 molar. Ini cara dia. Cara kamu menggunakan mole concept untuk cari molarity of your analyte. Kamu kena ingatlah HCl ni kita punya analyte. Okay, KOH ini kita punya titrant. Titrant kamu letak dalam kita punya burette. Ini dalam kita punya conical flask. Okay, so itu sahaja. Okay, thank you.